selepas 15 minit kelas bermula. Okay, mana-mana yang hadir saya akan capture and then benda tu saya gunakan untuk verify you punya future punya attendance lah. So kita akan ada dua kaedah untuk verify you punya attendance. Okay, right now saya akan cuba present slide. Okay, kalau nampak cakap nampak kalau tak nampak pun bagi tahu jugalah supaya saya boleh share semula. So this is the slide. Can you see this slide? Tajuk dia revision. Nampak madam? Boleh madam. Boleh. Okay, tak apa kita santai-santai je sebab saya pun tak berapa sure untuk last lecture you all dapat tak untuk buat soal classification dengan grading tu. Lepas ni kita akan buat exercise sama-sama lah gunakan Excel. Okay, for revision, this is example question yang kita dah pun bincangkan minggu lepas. Kali ni saya nak buat dia by sequence supaya you boleh nampak apa yang sepatutnya you tulis dalam you punya form dan juga you punya graph lah. Okay, ini adalah typical form yang kalau disediakan lah, kalau tidak disediakan meaning that you have to know how to make this form. Okay, yang paling penting dalam kita buat grading ni ataupun classification ni, satu adalah size kepada you punya sieve. Okay, number two is the data for mass of soil retain. Okay, size sieve tu adalah yang kita susun-susun pen dia tu. And then kalau yang data tu adalah nilai yang you timbang di makmal untuk setiap pen lah. Okay, that is the both data yang kita perlu ada. Dan untuk example yang ditunjukkan ni you ada dua stage. Tapi bila you pergi tengok dekat kita punya tutorial, okay, you have tutorial number 2 and that question is 3 stage. Okay, yang tu kita akan cuba buat sama-sama lah dalam kelas kiranya kita ada masa. Okay, this is the table I just mentioned. And then what you need to do is to transfer the data, and after you transfer the data, you will get the answer untuk kita plotkan lah dalam kita punya graph. Okay, yang saya tunjukkan ni simplified version. So if we need to do step by step, kita mulakan Okay, daripada question you have your sieve size. Okay, I show you using laser pointer. Okay, this is your sieve size. And then you read the data for mass of soil retain, you akan letakkanlah di dalam kolom untuk mass of soil retain. Okay, you read the data for 28 mm sieve. Okay, what you get for the mass of soil retain, you tuliskanlah. Okay, for this column, basically kita salin sahaja daripada data yang diberi. Okay, untuk soalan, okay, you must make sure that you understand what is pen content and what is refill sample. Okay, untuk pen content, apa yang you perlu buat adalah you tulis dekat soil passing 3.35 mm. This is your pen content. And then for refill sample use, okay, ada dalam soalan you salin juga untuk refill sample use. Okay, untuk refilling correction ni memang tak diberi dalam you punya soalan sebab refilling correction adalah apa yang you perlu cari. So hopefully you all cuba buka tekan calculator. Okay, tekan calculator untuk dapatkan nilai refilling correction. Okay, which is 1165 bahagikan dengan 196. So that will be the refilling correction. Okay, bersamaan dengan 5.94. Okay, that is the only data yang memang
tak ada dalam soalan sebab ini adalah calculation daripada soil passing divided by refill sample. Okay, untuk seterusnya, data seterusnya yang ni you salin juga daripada soalan. Okay, untuk 2 mm sieve, this will be the data sehinggalah kepada 0.093 mm sieve, this will be your final data. And please read untuk soil passing. Soil passing tu you akan letaklah dekat bawah ni dengan nilai yang ada dalam soalan. So kita check semula soalan. Okay, this is the soil passing. That is one we transferred to the form 3.1. Okay, next stage. Okay, for corrected mass retain. Okay, this one is what you will write again whatever you get from the column sebelum ni. Kita akan salin balik. Okay, yang ni tak ada masalah. Sehinggalah you pergi ke kolom kat bawah ni di mana kita dah buat referring sample kat sini. So mana-mana data untuk this column, you kena ambil kolom yang pertama ni darabkan dengan nilai referring correction which is 5.94. Kemudian baru kita dapat jawapan yang ni. Okay, yang mana-mana stage berlakunya refill, kita kena alert kat situ, kita akan betulkanlah dengan referring correction factor. So every data must be multiple by referring correction. So when you have finished all of this column, daripada atas sampai ke bawah you tambahkan, kita akan dapatlah jumlah kat sini sebanyak 2457.4. Okay, and then you compare dengan jumlah asal bila kita buat sieving ni 2458. Okay, kalau tengok baki akhir you dapat 2457.4. Bermaksud ada lebih kurang 600 gram yang dah loss. Okay, yang loss ni biasa memang kita akan dapat di makmal sebab loss due to ada juga tanah-tanah yang terlekat you tak boleh nak remove ataupun semasa kita buat shaking tu, semasa sieving banyak soil dah terbang keluar. So that is why we having that particular loss. Okay, untuk kolom yang seterusnya adalah kolom percentage retain. So semua data daripada kolom sebelum ni bahagikan dengan total kat bawah ni, okay, darabkan dengan 100. So for the new column what you get is all value in terms of percentage 100%. So this is the percentage retain in terms of percentage dan kita akan buat sampai bawah. Dan untuk check sama ada jawapan kita betul ataupun salah, you tambahkan semua kolom ni. Okay, all the value should give you the value of 100%. Okay, and then for the last column, that is how you do it. Kita akan bermula dengan 100%, tolak dengan kolom sebelumnya, you dapat 97.8. 97.8 tolak kolom sebelumnya, you dapat 93.7. Okay, you are doing in this zigzag motion up to the last point. So to check whether your answer is correct or not, you must get 0 at the last data for your table. So you must do this so that you know how to do the table, and then next you will draw for soil classification curve. Yeah, this is the final product selepas kita dapat data data daripada sieving size yang hujung ni, kita akan plotkan against you punya cumulative percentage passing in term of 100%. So this is your sieving test procedure, this is the soil classification graph. So next, lepas daripada ni you kena namakanlah soil, tapi untuk namakan soil kita tak boleh direct namakan. Pertama sekali you kena cari berapakah percentage of gravel, berapakah percentage of sand dan berapa juga percentage of silt dan juga clay. And selepas you dapat berapa jumlah percentage, you kena calculate untuk CU dan juga CG. And CU, CG tu untuk memberitahu sama ada soil ni sama ada well graded ataupun poorly graded ataupun gap graded.
Okay, ini adalah exercise yang bukan revision lah. So, hopefully semua orang fokus untuk yang ni. Ini adalah cara kita gunakan standard, British standard yang kita dah cover sebelum ni. And this is how you name the soil. Okay, pertama how to name soil, you first kena identify percentage of fine particle. Okay, pertama sekali bila kita dapat percentage grading dia, you kena check dulu silt dan juga clay. You kena tambah 2 percentage tu. Kalau dia less than 35%, kita akan namakan dia sebagai coarse grain soil. Kalau dia more than 35%, kita akan namakan soil tu sebagai fine grain soil lah. So itu adalah kriteria yang pertama. Make sure your fine grain soil is less than 35%, then we will go to name the soil for coarse grain soil. Okay, katalah example yang kita dapat nilai untuk fine grain soil tu adalah 35%, less than 35%. So kita akan gunakan root ni lah untuk namakan soil. So yes, and then we know that particular soil will be named by coarse grain soil. Okay, masalahnya coarse grain soil ni ada dua kan, dia ada gravel dan juga sand. So which one? So bila you tengok dua-dua, you akan consider which the highest coarse grain. Kat situlah kita akan namakan. Contoh antara gravel dan juga sand, katalah gravel 40% dan sand adalah 10%. So gravel adalah dominant or the most percentage grain yang ada dalam soil classification tu. So kita namakan dia sebagai gravel lah. And of course you untuk coarse grain soil, you kena calculate untuk CU dan juga CG. CU dan CG ni ada dia punya equation dalam slide. CU dan CG adalah untuk menentukan sama ada dia well graded, poorly graded ataupun gap graded soil. Okay, katalah you buat testing and then bila kita tanya is it less than 35% fine grain soil, and the answer is no. Maksudnya fine grain soil tu lebih banyak. So kita tahu kita akan namakan soil tu sebagai fine grain. So untuk menamakan fine grain soil, kita kena identify dulu sama ada fine grain tu more than 65% or not. Kalau more than 65%, then the answer is yes. So kita tengok yang mana fine grain soil yang paling dominant, kat situ kita akan namakan dia lah. Kalau clay paling dominant, kita akan namakan soil tu sebagai clay. Kalau silt paling dominant, kita akan namakan dia sebagai silt. Tapi kalau fine grain soil ni less than 65% and the answer is no, okay, kita akan identify dua-dua lah kat mana ada coarse grain dan juga kat mana fine grain soil. Kat situ kita akan namakan lah untuk you punya soil. So yang saya ringkaskan dalam bentuk chart ni adalah apa yang you perlu faham dalam BS standard ni lah. Okay, untuk BS standard yang ni lah disebut untuk kolom yang pertama ni less than 35% of the material, and then sama ada kita nak namakan gravel ke nak namakan sand, kita tengok which is the majority of the percentage, kat situlah kita akan namakan. Okay, tak apa kita skip ni dulu untuk kita buat exercise untuk example ni. Okay, kita ada 4 exercise kat sini. Okay, the first one. Okay, kalau gravel 48%, sand 22%, and then you have silt 5% and clay 25%. So now you must calculate dulu berapakah nilai percentage untuk fine grain soil. Okay, somebody help me to find the answer. Kita akan buat satu-satu dulu. Okay, can you calculate what is the fine grain punya percentage? Meaning that silt tambahkan dengan clay. Okay, how many percentage that you get right now? 30. Okay, thank you. Who answered that? Thank you. 30, madam. Thank you. And then how about coarse?
70. 70%. Okay, now based on chart yang saya bagi tadi, kita kena tengok sama ada fine grain ni kurang ataupun lebih daripada 35%. And obviously dia adalah kurang kan? Kurang daripada 30%. So kita tahu kita kena namakan soil ni sebagai coarse grain soil. Soalan seterusnya antara gravel dan juga sand, which one is dominant? Gravel or sand? Gravel. Gravel. So automatically you know the name of this soil is gravel. Okay, bila you tulis nama soil, you kena tulis semua sekali dalam huruf besar. Itu cara kita namakan dalam engineering punya systematic way of classification lah. Okay, gravel ni sebenarnya dah complete lah you nak namakan soil ni sebagai gravel, tapi nanti you still kena kira untuk CU dan juga CG, sebab bila you dapat jawapan katalah you punya CU dan CG tu menunjukkan this soil adalah well graded, you akan tambahlah kat depan nama dia, dia adalah sebagai well graded gravel. So that is how untuk soil yang dominannya adalah tanah jenis coarse, nak tak nak you kena juga cari nilai CU dan juga nak cari nilai CG. So let's do this again untuk second example. So ni second example kita. Okay, anyone? For gravel, for fine grain soil? Silt dan juga clay? How many? 30 juga. 30. Saya sebenarnya terbalikkan je So untuk coarse sekarang yang dominant coarse grain. Is it sand or gravel? Sand. Sand. So now you know that this soil name is sand. And of course calculate for CU and CG. If you get poorly graded, so you get you name the soil like this one, poorly graded sand. Kalau you dapat well graded, you tulis kat depan nama dia well graded lah. Kalau you dapat gap graded, you akan namakan dia sebagai gap graded sand. So next we have another example for this one. So this is new value. Okay, someone can you find the percentage of fine grain? 64. Thank you. Okay, so bila dah 64 macam ni, kita dah tak boleh gunakan syarat. Kita kena tengok kalau dia punya fine grain more than 35%, kita tahu soil ni akan dinamakan sebagai fine grain soil. So in that case, kita dah identify dia akan dinamakan sebagai fine grain. So kita akan tengok percentage of dominant fine, which is in this case that is antara clay dan juga silt, which one is dominant? Silt. Silt. Okay. If we are referring to the table right now, yang ni adalah British Standard Tadi kita dah identify untuk fine grain soil. Sekejap saya gunakan pointer. Okay, this is fine grain soil. And then kita dah identify dia adalah more than 35%. And that is finer than 0.0 mm. So sekarang bila kita kira dia punya percentage untuk silt dan juga clay, dalam 35% to 65% ataupun dia more than 65%, ini kita kena jumlahkan silt dan juga clay. Okay, silt dan juga clay 64%. So bila 64% dia akan dinamakan in this area lah.
sebab dia belum lagi melebihi daripada 65%. So we will name for using this column. Sama ada dia gravelly silt ataupun sandy silt. Okay, right now, okay, this is our case. Kita dah tahu dominant soil dia adalah, dominant fine grain dia adalah silt. Okay, now antara gravel dan juga sand, which one is dominant? Gravel. 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 Okay, please very careful to name this type of soil. Sebab dia akan ada dua nama. Dia ada secondary name dan juga primary name. Primary name dia adalah silt. Dia punya secondary name adalah gravel. For you to write the name, you tak boleh tulis gravel sahaja. You kena tulis gravelly silt. Okay, dan seperti biasa perkataan silt yang hujung tu kena dalam huruf besar. Okay, kalau kita refer balik ke BS punya table, dia ditunjuk di sini Saya buat pointer dulu, laser point. So this is the name of your soil for that example. Gravelly silt. Dan kalau kita nak namakan based on dia punya acronym, you akan gunakan CG ni lah. Okay, of course I see that you understanding this one. So kita buat the last example. Whether you can name this soil or not. Okay, anyone who wants to guess for the percentage of fine grain? Okay, saya tukar sekejap saya gunakan 62. Okay, this one might be 6. Okay, somebody want to guess? 67. 67. Okay, what will be the dominant fine grain? Clay. That will be. Clay. What will be the dominant coarse? Gravel. Gravel. Okay, can someone name the soil? Gravelly clay. Okay, ada orang lain nak cuba? Okay, kawan kita dah jawab tadi gravelly clay. Ada lain nak cuba? Okay, kat sini tricky sikit saya faham kenapa kawan kita jawab gravelly clay mengikut prinsipal yang kita dah buat tadi. Tapi you refer balik dekat BS standard ni. Okay, kalau you punya silt dan juga clay lebih daripada 65%. Okay, this one So case kita yang terakhir, kita punya percentage of fine adalah lebih daripada 65%. So kita dah tak ada secondary name dan yang kita ada hanyalah the dominant name of the soil only. So which in our case kita ada dominant untuk clay, tak silap tadi. So your soil name is only clay. Okay, reason dia sebab nilai fine lebih daripada 65%. So based on British standard, this is how we name the soil. Tapi bila you jumpa clay ke ataupun silt yang nilai percentage dia tinggi, next yang you akan buat adalah untuk cari dia punya plasticity. So plasticity ni kita akan cover dekat
next class lah insyaAllah. So ni just teaser saja. Bila you ada clay sebagai dominant soil ataupun silk atau sebagai dominant soil, dia akan ada nama kat depan ni sebagai high plasticity ke low plasticity ataupun extremely high plasticity. Okay, don't worry about plasticity lagi. Ini hanya teaser sahaja sebab how to name high plasticity ke low plasticity ke kita akan cover dalam next class, which is consistency under Atterberg limit. So hopefully with that that discussion, lepas ni kalau siapa-siapa pun bagi you percentage, you bolehlah namakan semua soal ni ya. Yang saya tunjukkan adalah 4 contoh yang kita cuba nak tengok daripada percentage soil dan kita refer balik kepada kita punya British Standard lah. Okay, yang chart yang saya buat ni adalah just nak bagi kita guidance sahaja macam mana kita nak refer kepada British Standard, dan daripada British Standard tu kita boleh namakanlah soal. Itu kita punya target. So ramai tadi yang dah jawab, so saya nampaklah objektif untuk lecture soal classification ni sudah tercapai. Okay, most of you can name the soal. Okay, kita akan cuba buat untuk soalan tutorial soalan nombor 2. So harapnya you all boleh buka soalan tutorial. Saya akan share link Excel. So saya akan minta kawan-kawan kita lah untuk masukkan value berdasarkan soalan tutorial. Okay, sekejap ya, saya cari link dulu. Okay, saya letak dekat chat. Boleh tak awak buka link tu? Boleh? Dia dalam Excel, Google Sheet. Dia access deny, madam. Access deny? Yep. Macam mana saya nak buat? Sekejap ya, sekejap. Baik. Jadi yang boleh tak? Saya Macam kena request dulu. Sekejap ya. Saya dah tukar dah dia punya access. Sekejap. Okay. Baik, madam. It can be repair. I try again. How about this time? Okay, saya dah Dah boleh dah. ada nama kan? Okey, boleh, madam. Okay, thank you. Okay, sekarang saya tahu you all boleh buka Excel tu. Sekejap, saya cuba share Excel ni. Excel tu ada nama. Okay. Kita isi sekarang. Afiq dah isi nama awak tu, awak delete and then awak isikan nilai. Okay, kita mulakan dengan Afiq dulu. Boleh Afiq masukkan nilai dari soalan? Okay, thank you Afiq. Yang lain sedang tengok kawan-kawan kita tengah buat.
Okey, terima kasih Afiq. Next, Arif. Arif? Sekejap, Madam, sekejap. Tak apa. At least bagi tahulah awak ada Kita tunggu je. Soalan nombor 2 yang mana-mana tak follow tu, kita sekarang berada di soalan nombor 2. Yang Afiq masuk tadi betul 129.6 dan 196.4. Okay, yang lain boleh prepare tengok nama masing-masing, what will be your role. Okay, yang lain tak apalah, Daniel Haikal dia boleh masukkan nilai. Yang kolom pertama ni siapa-siapa nak masukkan pun boleh. Ada. Okay, Arif betul? 2536 untuk pen content. Kita kena isi yang kolom pertama dulu sebelum boleh second column. Okay, Arif pun betul untuk refill down. Okay, Daniel Haikal boleh isi untuk stage yang kedua. Arif boleh kira correction factor. Pen content bahagikan dengan refill down. Okay, yang lain boleh isi Daniel Haikal, Kamarul Arif, Fatin, Jaslin, Hakim Amri. You all punya part ni tak ada konflik. So you boleh isi. Okay, jawapan Arif untuk correction factor. Saya semak sekarang. Okay, betul 1.76. So Daniel masukkan value untuk second stage. Okay, betul yang tu. Okay, betul juga untuk 10 mm. Betul juga untuk 6.3. So Kamarul Arif dah proceed dengan masukkan nilai pen content dan refill down. So now you must know the value for correction factor. Boleh Kamarul Arif? Betul lah. Okay, now next. Fatin, Jaslin, Hakim boleh masukkan value dari soalan. Fatin, Jaslin, Hakim Amri, Nik Muhammad. Okay, boleh proceed yang tu. Akil Aiman pun boleh juga proceed sebab dia tak ada konflik juga.
Okay, Hakim Amri proceed untuk value 300, 212. Hakim betul Hakim? Terima kasih. Okay, we want to see from Fatin, Jaslin dan juga Nik Muhammad. Akil Aiman pun boleh, Azwa pun boleh buat. Okay, Jaslin sedang masukkan nilai-nilai dia. Okay, thank you. Okay, Fatin tengah masukkan nilai. Okay, thank you Fatin. You are transferring correct value. Okay, now Nik Muhammad boleh proceed. Akil Aiman boleh proceed. Azwa pun boleh proceed. Hafizuddin, Irfan, Nik Ahmad pun boleh proceed juga. Okay, Akil boleh Akil? Sekejap madam. Akil dia senang dia salin je. Salin nilai kat sebelah. Okay madam. Alright. Nik Muhammad. Irfan tak boleh salin. Nilai sebelah. Irfan, nilai awak tu awak kena darabkan dengan 1.22 dan darab lagi dengan 1.796. Okey, betul yang tadi Azwa nilai awak ni kolom sebelum ni awak kena darabkan dengan 1.796. Hafizuddin, Irfan, Nik Ahmad dengan Nur Amira, nilai yang awak ada awak kena darabkan dengan 1.22 dan darab dengan 1.796. Okay, nilai Azwa betul nilai tu awak darabkan dengan 1.796. Okay, right now saya sedang semak apa yang Irfan buat.
Okay, Irfan, awak kena darab nilai awak darabkan dengan 1.22 dan darabkan juga dengan 1.79. Okay, you kena darabkan dengan 2 nilai correction factor. Hafizuddin, Irfan, Amira, you are doing the same thing. Contoh Hafizuddin 25.1 darab 1.22 darab 1.796. Betul Hafizuddin 55 betul. Okey, dah betul dah sekarang Hafizuddin, Irfan. Okay, now we are looking untuk Nur Amira. Okay, tolong remind yourself sebab sebelum ni contoh kita 2 stage sahaja. Tapi this one 3 stage. So bila 3 stage, kat stage yang ketiga tu awak kena darab dengan 2 riffling factor. Okay Amira, you are proceeding. Okay Amira betul 29.1. Okay, tadi soal Madam, kalau ya? Madam, kalau yang soil passing 63 tu macam mana Madam? Ada dalam soalan kan? Dekat bawah sekali tu, dekat stage 3, dia ada pen content 1.4. Boleh siapa-siapa tuliskan 1.4. Dia dalam soalan. Betul. So Amira boleh kira lah untuk soal passing 63. Okay, untuk total nanti Amira kena tambahkan dari atas sampai bawah. Kejap Tak madam. apa Amira, you take time. So kita pergi dekat kolom sebelah Nur Afika. Oh tapi kena tunggu Amira punya jawapan. Okay, yang lain boleh tolong Amira kita semak jawapan sama-sama. Okay, kita sedang tunggu untuk total.
Total dapat 1595.32. Kena semak balik jawapan total tu. Okey, tak apa kita dah habis masa. Saya ingat sekejap je buat benda ni. Yang lain boleh proceed untuk siapkan adik comel nanti you boleh masukkan nilai. Saya minta Amira tengok balik untuk total tu. Sebab jumlah tanah yang kita gunakan dalam 2,000 lebih. So suppose nilai yang kita dapat tu lebih kurang 2,000 lebih jugalah. Okay, saya takut you all ada kelas lepas ni, so kita akan stop kat sini. Boleh proceed kita siapkan. InsyaAllah kita jumpa esok untuk topik yang baru. Boleh Boleh. Boleh madam. Boleh. Boleh. Jangan lupa, saya tunggu ni you all siapkan. Okay, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Balik. Madam. Waalaikumsalam. Terima kasih madam. Thank you, madam. Thank you. Madam. Selamat tengah hari madam. Selamat tinggal. Thank you, madam. Okay, thank you, Madam. Thank you, madam. Thank you, madam. Thank you. Thank you.